Hello mga kasundugan. Praise God for today. Na po ko i-share ninyo. Maghimo ko ro putumaya. Putumaya nga naay sagol nga tapol. Nagtakos ko og duha ka tasa og tunga nga pilit. O sa Tagalog malagkit. Din kini siya ako ning humulan for 1 hour. Aron nga mahumok-humok. Then, after mahumulan ako 1 hour, nag-andam ko og tunga sa tasa nga tapol. Kining tapol, arang ni siya ka-dark. So, gahi. So, aho ni siyang lutuon for 12 to 15 minutes. Kay, ma-half cook ba, aron nga, dili kaadyo gahi, inigsagol na ho sa pilit. Then, after dani, og luto, for 12 to 15 minutes, aho ni siyang hugasan. Hugasan ni naho kay kanang sobra raman gud ni kaitom. Kung imo ni isagol sa putumaya, maitom ra siya kaadyo. Pero suri kaadyo jud kay ngano, wala jud na mabidyoy ang pagluto, pagsagol na ho. Finished product na ni ahong pa-show ninyo. Aho ning giputos og baking paper ang ahong putumaya kay may down saging. Tanawara arang gyud ning lamia na ahong gi kanang hagbong-hagbungan og kanang tabliya nga pure. Thank you for watching. Bye kasundugan.